Ang santos nga ebanghelyo yun ang adlaw, Biyernes, han ikanapulo kagusa nga semana, han ordinaryo nga panahon, han liturhiya, han singbahan nga katolika. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo, ikaunom nga kapitulo, ikanapulo kag siyam tubtubhan karuhan kag tulo nga bersikulo. Ayaw kamo pagtirok hin mga bahande dinhihatuna nga kukot-koton hin mga tangkob ug taoy ngan may ada makakasulod hin pangawat nga mga tikasan. Lugod pagtirok kamo para han iyo kalugaringon hin mga manggad didto halangit diin waray tangkob ug tuoy ug taoy nga makakakutkot ngan waray makakasulod hin pangawat nga may mga tikasan. Kay kun hain an iyo manggad, dayuday aadtuman an iyo kasing-kasing. An mga mata amo an suga han parahan lawas. Kun maupay an iyo mga mata, malulukop hing kapawa an bugos niyo nga lawas. Kundi maupay an iyo mga mata, mapuputos hin kasisidman an bugos niyo nga lawas. Sanglit kon an kapawa didahayo kasisidman ngayan kamakalilisang hiton nga kasisidman. An maupay nga sumatan aton dayon nga katalwasan paghimayaon ka Ginoo. Mga kasangkayan dida kang Kristo, kamaupay han mensahe nga iginsumat aton ni San Mateo yana nga adlaw. Kataliwan naton pagsalinurog, ang mga misteryo naton pagtuo, labi na god, ang gisasantos nga kasing-kasing ni Jesus, ang lusay, putli nga kasing-kasing ni Maria. Nga mo ang maghahatag haton, ang matuod nga kinahanglan naton karawton din naton kinabuhi. Diri mga kayamanan nga ginkukut-kutla ug nawawara la kahulugan pagkatapos an aton kamatayon din iha kinabuhi. Kita daw didahan aton tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, didahan aton tagsa-tagsa nga katilingban. Kung may ada mga kamagari ko nga mga tao nga nagdadarahan ira karikuhan ngadto han glubnganan. Ang karikuhan ng tao diri naton makikita didahan mga butang nga aton ginhuna-hunaan nga nakakalipay han tao. Usa nga tao nga may ada pagtuo han Dios an matuod nga may da karikuhan nga diri naton makikita pinaagihan iya pagdayaw, han iya kalugaringon. Pero ang karikuhan, aadahan kasing-kasing nga putli o kasing-kasing nga maluluyon sugahan kan Santa Maria, didahan aton singbahan. Mga kasangkayan, ang tuddo aton yan ang ebanghelyo, ang naton pagtunan, paghuna-hunaan. Kaya kamatuuran, damo aton nagtitirok han karikuhan, na diri matuod nga karikuhan. Karikuhan nga naghahatag hin kalipay, pero karikuhan nga diri nadadara ngadto han langit nun nga kinabuhi, nga amo kunta an aton angay paghunahunaon didhan aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sugadan si ring han ebanghelyo niya na ni San Mateo, an aton mga mata, amo ang naghahatag aton hin kapawan didhan aton kinabuhi. Pinaagihan aton pagtanaw hin mga butang, didahan aton tagliligid, makikita naton ang angay buhaton ug ang angay naton pagtagan hin dako nga kahulugan. Sugad man paglikyan, base kita magkamay ada karikuhan nga diri naton babayaan dinhi kalibutan, pero aton dadadon ngadtuhang kahimayaan. Ang pulong sa Diyos, ang mga sakramento naton singbahan, amo haaton ang makakabulig
para aton pagmayuyuon ining nakarikuhan. Ano man ini nga karikuhan nga akong ginyayakan niya na. Ang karikuhan nga aadahan pagtuo naton nga ang Diyos amo ang tinikangan han nga tanan, amon aton sinasarigan, ug ana aton gintatinguha, base mahikaplagan naton pag-abot ang panahon. Ini nga mga materyales nga karikuhan nakakalbulig ganin aton kinabuhi, pero aton la ini babayaan. Lugod ini nga aton karikuhan nga material, makakabulig base magpadayo na natin pagtuo sa Dios. Base kita makabulig na natin igkasitaw, labi na gud adton mga kablas na nanginginahanglan na natin tambulig. Amo ini ang karikuhan nga angay natin pagmayuyuon. Amo ini ang karikuhan nga angay natin paghuna-hunaon na pagtitipigan natin di na aton kinabuhi. Kamaupay han mensahe an aton ebanghelyo yan ang adlaw. Tikang kan San Mateo nga angay natin pagmayuyuon, angay natin palamragan pa ang aton tagsa-tagsa na kinabuhi base kita makasunod handalan ngadto himaya sa Dios. Mga kasangkayan ko kang Kristo, salamat sa Dios an iyo paghatag hin panahon pamatihan akon mga igimpapahamtang ug akon karuyag ig sumataiyo yana nga adlaw base kita makabulig natin pagtagamtam han mga bendisyon han Dios nga angay naton karawaton ug angay naton sugad man ipakita didan aton kinabuhi, didan aton pakigusahan naton mga igkasitawo, didan aton pagpuyo dinhi kalibutan nga amo ang tinikangan han kinabuhi nga dayon an kahimayaan na kaupod ang Diyos Amay, Diyos Anak ug ang Diyos Espiritu Santo. Amen.